Hello folks! Now we are going to learn about simple past. What is simple past? Nah, yang pertama, fungsi dari simple past adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Di masa lampau ya. Now, yesterday. Bisa time signal yang kita gunakan bisa yesterday, last night, this morning, blah 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 ago, last week, last years, and stuff. Kemudian di simple past itu ada dua sentence. Yang pertama ada verbal sentence. Apa sih verbal sentence itu? Nah, verbal sentence adalah kalimat yang menyatakan subjek melakukan kegiatan atau verb. Nah, sekarang form dari verbal sentence. Nah, yang pertama ada positif, kita menggunakan subjek plus verb 2 plus objek. Karena simple past ya, jadi kita menggunakan bentuk lampau verb 2. Kemudian negatif, subjek plus did plus not or didn't plus verb 1 plus objek. Nah, kenapa ini menggunakan verb 1? Karena did sudah menyatakan bentuk lampau dari do. Kemudian interrogatif ada did or didn't plus subjek plus verb 1 plus objek. Dan jangan lupa question mark. Kemudian contohnya yang pertama positif, Sally went to market this morning. Kan bentuk kedua tuh verb 2, jadi kita menggunakan when. Negatif, Sally didn't go to market this morning. Jangan pakai when lagi, kita berubah menjadi go. Kemudian di interrogatif, did Sally go to market this morning? Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang menyatakan subjek tidak melakukan pekerjaan. Di sini kita ganti dengan komplement atau ana, adjektif, noun, and adverb. Dan adverb sendiri ada 3, ada time, place, sama manner. Untuk form di nominal sentence, yang pertama positif, subject plus was or were plus ana. Negatif, subject plus was or were plus not plus ana. Dan yang interrogatif, was or were plus subject plus ana, dan jangan lupa question mark. Nah, di sini kapan kita menggunakan was? Jika subjek I, he, she, it. Dan kita menggunakan were saat subjek you, they, we. Langsung contoh ya. Contohnya positif. They were in Bali yesterday. Negatifnya, they were not in Bali yesterday. Dan interrogatif, were they in Bali yesterday? Nah, selanjutnya question word or tag question, yaitu kata tanya. Yang pertama menanyakan subjek, ada who or what plus verb 2 plus objek question mark. Nah, who ini digunakan saat subjek berupa person dan what digunakan saat subjek berupa non-person, bisa hewan, tumbuhan. Kemudian verb 2 karena past tense. Nah, kemudian jika menanyakan objek, ada whom, what, plus did, plus subject, plus verb 1 question mark. Nah, whom juga sama digunakan saat objek person, dan what digunakan saat objek non-person. Kemudian saat menanyakan verb, what, plus did, plus subject, plus do. Artinya, do menyatakan apa yang sedang dilakukan. Kemudian, question word yang lain bisa question word plus did plus subject plus one plus object plus question mark. Nah, contoh ya, Syahrul loved many girls last years. Yang pertama, Syahrul, subject dan person kita menggunakan who.
Selanjutnya, verb 2, loved many girls last years. Nah, siapa yang mencintai banyak gadis tahun lalu? Kemudian yang kedua, loved, menanyakan kata kerja. What did Syahrul do? Kemudian yang ketiga, many girls, yaitu objek, di mana objek many girls adalah person. Jadi kita menggunakan whom. Whom did Syahrul love? Kembali ke verb 1. Kemudian yang keempat, last years, keterangan waktu. Kita menggunakan when did Syahrul love many girls? Nah, itu tadi penjelasan mengenai simple past, di mana simple past ini berfungsi untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Nah, biasa kita temui pada recount text, karena recount text menggunakan past tense, yaitu membahas mengenai peristiwa sejarah atau pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang terjadi di masa lampau. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Hasta la vista.